subscribe to my channel. And also press this bell icon. Amen and amen and amen. Anope asedane de ma otwede mpo Nyankopon basa yi adom nyame. Obo ade Nyankopon bolbol nyame obo ade no akasa abo no ho. Ne di na onyam ka ne di na yeye nka se menhia. Ena anope ye de no onyam ne di ma ne den tumi nyina ewura. Ono na tumi nyina ya ne dia ewurade ye kwoti na ye tumi nya hwe. Anope ye de no onyam ne di nka fontontom ma obo ade Nyankopon. Ene wonam adom so ama na wotwe asa akwa apro abeto ne ho. Ye krada so ti ase moje gusudi ye mu afosa ne techema de ya bodwuma na ye nyame na aye. Enum nyame hene ye da na sepa. Ana no pay edobi ahye me mu sentiri se. Me kai ni a esi ye pa. Na Onyankopon na ma adom so na me no mienu ye krada so ti ase. Na chese eburu ma adwe so se me ka me se me ne hwan. Aka me so se me ne hwan. Aka nyame ni kume ho sa. Me ne hwan o so ne hwan. Na so nyame na madom so na adom ni bi asome ne wo so. Adom no asome ne wo so. Ana yete se ne ayete. Bebre na hwere wo mo nkwa from January up to December. Onua nyame nya bi ma wana. Waye bi ama. Waye bi ama me so. From January up to December. Na adom ni na wo mobro ti me no da so ti ase. Techemada ya bodwe moje gusudi ye mu afosane. Ye obo ade Nyankopon aye bia ma me ne. Ye de ye kwhwe ba afo na ke ye nse fata ke ye so ye ke ye ne hwan. Ke ye ne hwan aye pokre ye bobie ya no bompa ya kerade ma ye humu ya ye tie ye. Na enso na adom ni na wo mobro ti na bi ne zanyame hira so ka me ho. Na adom ni na wo mobro ti. Onyame aye ya dom ama ye de da so ti ase. Enye ye papa wadofonom, ena enye ye nim ayenim, ena enye ye nyame so papa bi ya dom bia. Enti ene days so no, onyame aye bi ama ye. Ana me program na me ye ne Sundays. Na sisi ano me start akom sorry. Sorry. Enu nti because this abeka se bia coronavirus nti me pese me kwa sorry nya ne sa. Enti no ma shift e dia about Saturdays. And the Saturdays they say a program no from Ghana time 1 o'clock up to 2. And Paris has also time so 2 o'clock up to 3. Just 1 hour. Yen chakura. And it's no Shannon song. Na edu Saturdays wabe kame home. The yen no ya de yet ye Onyankopon enum asem na say Onyamenyansa samwa ona ma dum so e de ebe dum ye because nye ni pe nyina na nya ne se de ye nya nui bebre na no pay wo mo sore ye no kra no ye hunu ye ho ano bebre na gina nsani ye bebre na gina kwato da kem bebre na so ahwere wo mo nkwa odofo se na woti ase a na nya wo papa bi o na nya wa wo fe na nya som bi a wo som na eye Nyankopon na dum a wode nam ye na ready Yesu Kristo so e de bedum ye ya wotie Lock Radio GH mama sisi ami program ye enkwaje esem aha so na obeti sa enkwaje esem no onua yi wasum ne na tutumirika na bra beti enkwaje esem ye na enye wadum na wo so wotumi nya den enyina wo nya mesum akontue mo efise na da nsem adoso anasesem nsem adoso ya tia bre enti sese ne ya pe na asesem bi etie bio ye pe Onyankopon akasa nenum asem an atie enti esesem no mienu ye de fo ewo ensem bi ayetie Peter Tamakro nyame nhira me ame brother ba akopɛ nyame enhira papa ya afa chame why wonu abaya na efere se bre na doso nti afa chame why ya mefrɛ nyame ka ho sa wo join me papa jomba so na mo like ya na ma share ama afoforo so etie bi ene eye nyame enya sasem
a wode dum yen ene ye beka yan kasa yen fa yen pe ya kasa yen fa yenim die bi yenyansa bi ene e beka bibi anase be humfuturo egu enipa ni eye enkwagesem enu ti da program ne matu di se enkwagesem enti se wotie sansem na ebeye nkwagye ama okra ebema wogru se ampa a sa sei enye sensu ye enu ti se be yese because bebre na etu futuro egu ni pani ese nyame bi ni ho Yesu bi ni ho esuru ka se yensuo ene wo ho ene ade na so obonsam wo de a ade na Yakobon ni ho se di bi wo a ye frɛ no Satan ye frɛ no Lucifer ade na Yakobon de woni ho enu nya ye efrɛ ne se ebususem ka eye na adansem a nipa ye twe adwene de akɔwiase nipa mcho ye nye careful amen ye nkoti nyame enye bibia ye onyame ene ahyase ene ewieye eno ti bebia wo bia spatro so trase ne mompaye ye ndimafo ne abankase ene so ni monyam kan ye da wase a ensada se ti se wase da to ntwa firi enim de biara da ne da wo ye bebre na ma ye ya de frim ne ye fi ba mu de ye kɔ de ye ba ye na ye ne ye sori mu ye wadum no homobura eno ti se ene awie yi wo ma eda so ti ase a na ye aseda ye da wase ene wo kwagye sem a wo de adom me se me ne ma fo meche efa atoro asofo ho ene na ye beche me bo ampa ye tu me ho ehya wo nsa se Awurade kasafa me mu ye wo krokro kasafa me mu ene dai ma wo ma ente wo ne ewo kwansoro koso se ti se wo nyame o kasa ade nyina taidi ene awie ye Awurade be kasa Awurade bra be kasa kire wo ma Jametiefo ne me viewers nyina so hye wo sase ene wie Awurade ma ye hu wonu anyam no obasa kese wa maso wie ye mire ye so se Awurade ma ye tie asem no honhom wo se wo kan honhom asem che won na ti honhom enu ti me enti wasemase e wo honhom na ye betie se honhom age se nyame okrokra ye yadom ti se nyame okrokro se on kan ye ho o mama ye ti ase o mama emunim de eni nyansa na yati nyame asema se de Awurade pese yeti asefa en bonyam ka wudi da adom nti amen yo adafonom fede kwana bie se afede pe no mienu ye den yesue nyame nyansa semo a enne wode ba badum ye afa false prophet for ho hallelujah se ti se bible no entwantro de nyame aka bia so no abem so mebre na abem na gususu a ebem eno na hye nyame asem de se ampa nyame ye nyame woti ase eno na hye nyame asem kena se onyankopon ye onyankopon bibi bia na obetumi asese se nyame personality de biara da eno tia na ebinum edi nyame wo fe edi Yesu Kristo wo fe wa na dipa no ana wo ya me mobbo se tini se wonim ne wo ka ayene nipa no ya me awura ko se tini se wonim ne wo ye efise se onyame ni mu a menum ye ye nsawe aya na obi se nyame ni wo ye bi se esuru kase ye de na beta ebesen ho epo kakraka ye de na epo baaye ye bi se ye ho pe ana atrofo asofo bi no mo ya ba ana ye de ye hufutu edi gu nyame mani echi nyame adehye eni nyame abode edi eko jem aya na areho echi nyame abode nyame ma edi ko jem ana nipa no so otene na ase onim se ebia oye sofo papa bi ti no na ono so tene na ase ana omunya wura ho so a na chese chame enti nipa no de na obeka je nipa no kra nipa no onye de onti wase da ti futu ani etugu bebe nani amen ne so twede aponya kopo se ne die ewuo mo no Awurade nhwem won firi janum onyame mma ewuo mo no onyame nhwem won firi janum hallelujah sentiri se bebre na ana sa krofo we no mode wo mo ekochem mi de menim se we eyesei ana we yesei na emom no ne bible na aka ana me no mienu ye beche hallelujah se wose mi ani bie wose won nwuma no ana bedi won ho adanse se ampa se wo mo ye nyame adia
ana omo ye adwuma me nyame ana se dabi but their fruits was we shall know them enti no omo abana esu free wo mu ba no ana ye de be hu won se ampa se we ye no kware asofo we ye nyame ansia na mu ana se e fele se ye na fruity ana nipa do wo ye sa ene ye de nyame som adane business ye de nyame som adane business I was here can kwaji some nyame ma ama nyame ma di bra ye ho so se ampa kwa wo ya me nam so nye da bio na emomo no ye se nipa ye wogwo nipa e wo bone mu ama nipa no ye bone mo adofonom emne ho ye ni nkaso ane se owu so enhyedew wo ye obrempon se owu ba ye coronavirus ba ye edi empo abrempon mo sika papa bi wo mo sisi wo mada papa bi akasefuo binom ane de wo mokọ me ne omi enu kọ hwe abai ani pa wure fie se wufuo yi ani pa ye mfa ye ka ho yi ye momo no ane onyankopon adom atọ ye nso eluti fa onya mesum ni agoro hunu se nyame bi wo ho na atemo bi nso so wo ho anyame no oba bebu ya ten e wo ye nwuma ya ye ho eluti mo bi tufu trongu ani enka se nyame bi ni ho e mo bi tufu trongu ani enka se epokra no fele sen bo life to se ne wo pe ye ne wo pe e wa asase so aka wuru se wo bi na boye na ni wura so enche na ni wura ne beba na he na abegina so wura ne ba he fa na me no mi oni ye begina na konta ben so pa ne ye bebu ama no asam ben pa so na me no mi oni ye beka enti me yenye hu nyansafo pi endi sa atro asofo yechi atro komsefo yechi ye wa adifo papa wo maimu anase wiase ha ane wa asofo papa so wiase ha na enam se omode nyamesuma dane business nti ama bebre na ye furu ni ye pe se ye be famous no agrofo be hu won no matter TV so na agrofo ayeden ehu won na ye hu se ani pass we si we what TV so nti we sofo anase what TV so nti wono na nyakopon ne kasa adofo no mo me yeni open your eyes ema obi ni sifu ema obi trin ye wo nya no kakra na o ma me no papa de kire obra obọ frase ema wo nyini gu sa panya bi wo ho no ema obi na ataw enka nche o se nya me bi ni ho enka nche o se wiase bo obra se ne wo pe emne bi ba ebeye osu ni arehoda na no na abawa Sisiria mi tufu enawie se onyankopon obo ni wiase no oti ase enu ti no enya wunyansafo pinka se onyame bi ni ho meti se wo mo kasa na meye mo hyehye ma wo ena anu akwa ba ko so wono so sa obi ye interview se ai nyame ni ho da yesa kwa yam ekofo yam mamre etete amamre sa tete amamre ne wo ho no na onyankopon ne woni ho na hwan na bo so bo asase amamre ne wo ho no aye na nanom no ye na nanom no wo ho no bibisa se na onyankopon otumfo obo ni wiase ne woni ho ana na wote ase se di oto obonsam firi suru beto asase so no ka asase so fo munue no na obonsam ne agents fo wono wonya ahini ne mu chafanti wono ne be eboa ne nkrofo ano na wode epototo bi ne mutirim etwe bi ne mu fira ahini ne mu ebe kan ne ho na omudi omunyum asase se no sa na wose ohunu se onyankopon so bo ne wiase so ho efise obonsam no ahini ne mu chafanya de obenya da wadi nkuguo no bedi nkuguo akopem wiase besen aba eluti wo pebi ne maka ne ho etoro so for agents fo a wo mada ne wo ho petakuo ayo mo ho za sofo na so mo nya sofo
me nyame sofo pa nyame nsa ono so no eya me de se me kasa kretia because bible no kire ye se wo kasa tie nyame sofo a nyame asa ne ho a obenya ho nsusuaso nemo matrofo no ana expose wo mo sentiri se wo mo enku nyame sum ho fi sentiri se wo mo de nyame sum no edi agoro e de pesika enu na efere say okonfo grad aka no wo se wo ye okonfo am ye hu se wo ye konfo enye wo konfo coat nse ena konfo ni nyina ada ahye coat enu ti no amaye nku ye sikremofo doso ti ehuru kremo papa sana Christopher doso ti ehuru asofo doso ti ehuru sofo papa na so nyame sofo wom ye fi ye ni e mompaye na awurade nyi won kire ye na obi a na adaye senti se na dansam na dos ya tie jai ya tie bre na ehuru so abre enu ti na wie ye mire no onua ba ma ye maame ne papa no mama ye ni na ho hallelujah mama ye fi ye ni na man so asem no nyame asem no enye watamfo enu so bo se dipa no so ogire wana se o kasa wo ku de kasa de ku se we de no onyame friend ba bia na ti sa dia ye de futu be ku ye ni sa enti sa ye be tu futu gu ye ni sa na amma Yesu Kristo aba beto ye na se onyame maye no aba beto ye a bra ye ti ye boni mu osofu bi leka osofu tebre onya ne baby kro nyame fa de kransie wo se wa sori ntumi nsisa wa sori hallelujah wa sori awo mo no entumi nsa kira wo ma wutumi huru nyame yie na entumi ka kwaji se bi fa nkyere wa change that church because emwa was say say oso ayinde ne ye fa na ni bra so te said last week be kae no na wo mo ni abre no so fa na ni hede so ema obi na adaw ipa butwe be ken kai kakra because I na ara ko say eni pa fa ne ho sofo na so ni su ni ne ban eni ne ye bia isuma se wo mo ije no enya ense sofo djuma kra because ye ken ka tro na ehuru say adifo akese fo mo ba ye Elisha nom eni efe ne say Jeremiah nom ene Moses nom no mu suro urade omo anya omo nwuma biala setini se onyame ne won wapam eluti so obi frere ho so was ye difu esofo a adofo nom moma ye mmota dipa ne ho pa ye yie moma ye hwe ni ofri nyame akasa nyame afra na akasa nyame asoma no enye suku degree akase mu o na emom no nyame frɛ wo a won fa won se wakɔ school because nyame ya first sofudia no enye suku sam eye nyame ho kronkron na eye na twuma enti enfa suku kase a wakɔ ho ena enfa body a wanya ho onyame to be fa ba akra ketewa baby a 10 years no nyame de na asam nam ne mu enfa won se dipa no wa ye ne sofu djuma ache na se wonim nyame mu nim de ne nyanse biara eno fa so be na wo so adafo nom moma ye ni na ho na ye hwe ye ho yie na ti sa ye bisa se Yesu baba beto ye sani oba beto se ye ti sa abone nim ye ti wiase pro ye yi mu wiase ye obonsam ne na eje sa afa mu na mu no mu mu oba beto ye se ti mu ana anazo abetu esi asache ya adwene ya de trene onyame ye trene ni hallelujah enu nti wo se Yesu ye ntere Yesu enya ade trene onyame won tre fia do yomu se nipa ne ti boni mu na onye na adwe se wo sachira na onyame ye de ebe sa nipa no enu nti wo se ye bone ne nyame ntam ye den etwe enti se wo ti bone bi mu a enya wo ho nyansafo nka se wo de nyame ne wo kasa
enhu futuro engu nyame mani na wan hwe yi a dako no onyame be strike you down ama onhu se Onyankopon ni abre oye humobro jade na so na ni bere obi etumi nyina na bufihyewa no hallelujah onyame sure se wutie lock radio GH e wo Ghana Kumase na wutie nyame enhira se da ne da wo ofidie eto lock radio na wutie onyame nya okase epa kwaso afọ ofidie eto lock radio tie lock radio pa na obi enhira na obi nam ahia broso nyame enya okase se wutie me ene ewie hallelujah pacho me no ya be kinkan kakra na ye husa atrofo yi a wo mo aba be frem impeteku wo mo be frem nwanten mu yi na Onyankopon na kasa ne no mbekon ye de eni anwoden ye de mamani ye ni ada ho na ya den ya hwe wo nwuma wo mo nwuma no ene bedi adanse se ampa se wo suru nyame anase wo nyame dia anase wo ye adwuma me Satan amino I hope so di mechipa Onwuma ne edi begu santi wo ye adwuma me Satan anase wo ye adwuma me Awurade obi okra because Bible no ko onimu obi okra Bible no onimu enti no say prosperity swan e wo mo say Awurade ye onyame ye rich man enu ti esese ne madi yie say the kind of tejo ho no say adofo no me yi apa ye say de nyina mu no nsimu yie na nsimu kra yie eye nyame pese esi ni meyie na emom no emanipa de hunu nkwagye manipa ni na wa wo boni bia ekoso a enyame chiri echiwade ebo man kan nyame asem na the work aba efese ayi Ghana asofo adoso de kabone kura nkabi ma ho asofo adoso Ghana papa wokwa efese ya Britain asofo egu onya asem ketwa wo ba Amsterdam asofo egu onya asem ketwa evi France ya kwa asofo wa ha enso no boni a na ekoso ka adentia ye mi se ye ho kwahye sa asofo bebebe ye enti wo mte ka kwati sam kire nipa eka nipa be yi ebetumi atra boni mu sara wo ma nipa de guru se nia se nye na ka boni anim chole siri nyame dono no ka nanim onyame wonno ye ne onka yanim ti nyame do ye ntinu waka yanim no wa ye da wotu yamfo enu ti se wonkode asore se nyame asem po wachi a sa asofo no pawuye wo tenetena enye ne o kata obone so na wo shenta de tietia de skati tietia kwa asore a eye ne fe ne wo hwe na wo dress se wuwu onim se wuwu eni ade no na eye ne fe wo de wo ko saye jem wo dalete wo ko chem enu ti onua ma oni mra ho so titru ye manom ma ya nom ye mama ya nom ayama ye ho kwan ma obonsan fa ye no mum Baya bi o se ya no sofo se kopeme no sofo se opeme wa gwohwehwema bompa ya wure se o sofo no wo yo nyame sofo mapa because Bible no di wada se atrofo abawiase atrosofo abawiase wo mu firi yemu no mo ye nyame de o na nyame e ho sa wo mo so o na mo ye nyame adwuma o sika ni bra de adufudi penti wo mu firi yemu no mo wo yemu ana mo free yemu den ekọ akwakwate wo mo ho sa trofo no wo yemu ye no mo ane na wa asori mu o ana sikani bra na edufudi penti wo ma te wo mo so mo koye den ye koye asori na wo koye asori ya kan ya nyame adwen ka kire nyame ma entufutu ogu nyame emani efa nyame ma nko seyie mu amen pa na antisa onyame bebisamo onyame obebisamo o enu te muso musacha madwen ene ye ka atro sofo ene atro difo aba wiase eho asem
Ipatwa me no ye kenkan. Ye kenkan ewo ye friend is saying 2 Corinthians chapter 2 verse number 17 no. Ne yehwe said ye ho nso ka kire yen. Osin na yete se pi a wonenam eton onyankopon asem no. Na emom se wona woyi won yem ekasa onyankopon mu na yekasa Kristo emu onyankopon enim. So ahunu aha sa na wo se osofo anase nyame ba awaji nyame adi a wo se wotete nyame ma no wo kasa wo se na ye yete se yente se pi a wonenam eto onyankopon asem onyankopon asem ye ton ana onyame asem a wo kama nyame manya enkwagye ne ye ton enne asofo bebre ne adifo bebre ton nyame asem wo mo ton nyame asem gi sika ase obebo mpa ya ma wono gi se wa charge se we de wo fe ne say we de wo ka suo wo ka wa hia asem che nyame difo nyame sofo no no wa ka che o se wo ne boy den wo fe ne say we de eso wo ka eso aha te se de wo to ade se ade we mepe enti me to o se we de ne boy den o na wa charge o se ebia 20 million ana se 10 million ana 30 million onyame asem ayeton enti Paul se ye de yente se wo mo eton nyame asem no yente sa Paul no mo ma yesa wo mo koto bubu ani ni wa sori dan fefe na ani mo no a wo se wo mo sika no asem wo mo ka che wo mo se Peter enim ka che no se ye de sika de jute de ye ni bi na mo Yesu Kristo Nazareth ni di mo sori nante tumi e wodi ni mo na wase ode adwuma enye sika enti wo mo ton nyame asem na safo no so anhwe ya onyame be crash wo mo down o mo be bre se ti se yare ebo wo mo ahwe mo tumi so de sa kire wa twen na Yesu so Yesu ye ti asofo aba no Yesu so ye me ni na ho na ye me ya so na ma mpabo entumi yen na ye tua kenka nyame asem na me ye ni hallelujah because atrofo adoso atro na adansem adoso na emom tie nkwaje sem asori ya yeka first salvation asori ya yeka salvation ewom enye ne first say yi ase anasesam ne yeto kotonkra ne na yeka ne yepe wo ho emwa enne bebre no ton nyame asem agi sika wasi wode ma ye kwa ye fa ma kwa afford body yes wasi mo mo ma hote fo an ma mo ne ma afford boss ni won wa pam enu ti wo nyame asafo mu a wo sika no kwade a afford e bobi fa po nyame adwuma hwe wisia ne twa nyanka ma obrofo wasi enu ni nyame sompa na emom no agajo se bompa e ma obi na agi sika so nyame na mompa e bo no so ya ade ma nipa no a onipa na akasa wo gaya oba betenya akopọ ase wa sori ayedan aka na nyame ayama no na emom nya na wo se wo charge se we de wasem kire se ene ne bo be yeden because wasem a wo de abetu manim no wo se otu esika aboden amen Yesu Kristo Wanu onyane no afiri ewufuom a wakache no professor Mutuaka okonya ne Lazarus anu ogu 4 days no wakache mele ne mata so Mutua ne kana mami bia na ne ba wuo ne ba brantie wuo okonya ne fewufom no okaso Mutuaka wo ba na no obonsam de na tumpo kiremu emfie du wotwe na wakon akoa no
Ebro sansa ne firi ne buchire mo no o ka se won tua ka na obodafo no anu wote efensen krotia no a na wo kuku krofo de bo twitwa ne ho no wo hia Yesu achenkwa na o twahwe ne nase no na Yesu tie no agita wo hombone ne firi ne mo no wo ka te se won tua ka wo se ko ne ko ka de nyame ayama ene ye to nyame asem ene ye to nyame asem na nam se Yesu eni efrefre ntini ayi sika bum ne de akwakoye ene fe se sika ne ko bu awisia ne nyanka ekunafo ani ko mu kuro wuagya wo mo bre ewisi o mo maame no mbapa wuagya wo mo bre onyakopo asam se enu ne nyame sompa enye hwehwe ni mu enye hypocrisy amen pa hwehwe ni mu nyame som de nyame chi onyame chi enu nti so mo aba ene de behu won okay kan and I'll say ya ti se won mo ne nam eto nyakopon asam no na emmom se wona wo yi won yem ekasa eti wo yo sofo wo ya odifo onyame si enemufo wasase so a wo se Paul si yedan ya ti se won mo to nyame asam na emmom mo yi wo mo yem ye de ekasa wo mo yi wo mo yem ka nyame sampa e de chama asam enipa enipa ne ho so ewo boni bia wotimo mu na nipa ne ho so ewo nieme bia wo ya ene nyame asembo abura na nipa ne ho so ewo emponi nua wo tan no eka ne nua wo asembo ne wonachi na nipa ne ho so se onyankopon wo som no wo mpe bone enu tise so ofiri bone enti yiwuyam na kasa ka nyame asempa enkwade sefa che nyame ma amen ye ka nkwade sem che nyame ma ema nyame ma animra mo ho so dresses bi wo ye de benyame fie kura na mfata kan ne nipa anim ka because se de nyame dono no ka nanim kan nyame ba anim na no ye nyame dia no obete wase ne nyame won kronkro ti ne mo no obete wase asesa fi sa ati bia no mu na mama kata bone so amen kata bone so na ti se obebu nwa atanya kire ruade ne wotro ni mo ye ne asese ye kinka tro de bia no ne enye no ka kire wa sore ma uyo difo a pemuka uyo osofo a pemuka na papemuka wo hoi eye ne mo wose fere ne wom na so na wa pemuka amen pemuka se de be ya nyame ma ebeti nyame asem ase achi won afri niema bia ani nyame asem bo abra emfata dressings ahodo bia de ko nyame fie enso nyame ani ya so face ni enim sesi ensoe enti ye papa no masofo ne adifo no asade mekasa me nkasa atrofo no mo anya atrofo na meka che omo to nyame asem no wo mo ye de ewosi wo no kware so se ye beku ye ho amanyame asem ana nyame adwuma no wo mo nam no wo kasa kwakumenu aggressive interview wo se mekasa che ba dwemba hallelujah mekasa che obanyansafo oso obanyansafo ye buni bene ye kana asem bebrebe ubuni ba na wate ase mama ye kan kwati sem nkyere nyame ma na mine bi ba mine na enche adrupuna no menim da beba wo so nim da beba chole se Yesu kura nim da beba ti se gya no nko a ti ye mopo ye ko ne asiesie ho nsie ye me ye ni na wo sa atrofo asofo ani atrodifo a wo mo abahwiase hallelujah o se won a wo yi wo yem kasa onyankopon mu na ye kasa Kristo mu onyankopon anim ye kasa wo Kristo mu e wo onyankopon anim hallelujah pamcho yes a hwe bibi e wo Matthew
anase anase Ezekiel. Hallelujah. Ezekiel chapter 13 verse number 1 to 4. And also ka assembly ewo ho. Or say Israel wadiyifo aye se nkrofon ekura obi nte so emu enkokopo. Hallelujah. Wase monforo enkwagina entokuro enumu na monye Israel fie ehon eban se mubegina akono sorry ebegina akono Ewurade dano. Hallelujah. Epamcho me kan afri 13 verse number 1 no. Me kan afri 13 verse number 1 no. Ezekiel 13 verse number 1 de kosi 3 no. Hallelujah. Wasina Ewurade asam eba me nchen se onipa ba she Israel adifo a wo she enkom no ho enkom Israel adifo a wo mo she enkom se nyame na akasa kire wo mo se wo mo ka kire nyame ma no wasi Ezekiel so nya de enhye sa Israel adifo no so enkom. Hallelujah. Na ka kire won a wo firi won ara won akomam ehye enkom eno se montie Ewurade asem se Ewurade Nyankopon asie ni wonue adifo enkwasiafo a wodi won ehonhom akire na won hunu hwe eno. Hallelujah. Pamcho matepa enyam na mekan yo me says su bio Ezekiel chapter 13 verse number 1 to 3 on as a 4 no. What's in the Ewurade asem ba menchami Ezekiel nchen se onipa ba she Israel adifo a wo she nkwam no enkom. Pamcho smati ase she wo mo so mo she nkwam no wo mo si nyame akasa kire wo mo no wo mo si nyame adwe no omo eka no wo si she wo mo nkwam. Amen. Na ka kire wo na wo firi won ara won akomemu ehye nkwam eno se wo mo nyame ka hwe o mo se nyame se ena me wura honhom no nyame se Ezekiel ka kire wo mo se mimi Nyankopon me se. Hallelujah. Muntie Ewurade asem ka kire sadifo ne so muntie Ewurade asem ena tofa sofo a mo wo wiase afana me ka kire mo se muntie Onyankopon asem onyame enum asem nie se Ewurade Nyankopon sie nie nyame na asie enye Cecilia nyame na mesie onyame na asie onyame asem nie de onyame sie nie monue onyame so kasa dua na ye curse sa trofo ne komsefo trofo no Onyankopon enum asem na wiei wo kan se monue eye curse onyame de atom so se monue ene onyame so kasa dua so a eye curse ene to se monue wonue adifo enkwasiafo a wodi won ehonhom akire na won hunu hwe eno omo hunu hwe wo mo nti nyame ni ba bia enso omo so mati nyame ne wo mo so mati nyame ne enti nyame kasa kire wo ebre enya nokure se nyame akasa kire wo e pa choma me 1 minute.
Jom fan cheme. Wasi womunya de womunue. Womu na momo akome mu akasa eka nsem na enfri nyame ne nyame nka ahwe. Na womu adwene ene womu akome mu nsem ene womu na adansem se de beya nipa woka ese efere sen watuloto wotuloto no ana se beba na aba amanso na chese sada ne de chese anya yie so anti womu furo mu akome mu womu akasa adwen ene womu de kasa e de kire yen so ahụ enti etomu a na chese wanwini antomu nso a na chese amaso hwe lesin ye betu ewo ne ababire de kaye ena ayi mahama ne benya ena mahama ne benya eba ye wan enye wadwen ni nyame adwen se de azaya kaye no ena nye ya kwan ni nyame akwan wonti wo so de osoro kronsi esena asase no sa na onyame akwan tie enti denti na wo betumi aka nyame adwen ebere nyame kan hwe. Hallelujah. And to was say, Ewurade said Ewurade muntie Ewurade asem. Say Ewurade Nyankopon sie nie, Onyankopon tufo bo soro. Say Nyankopon no a atorofo asofo say, okasa kire wo mo no. Ende oka kire mo se munue. Onyankopon na mo se ore na kasa kire mo, minimu Nyankopon kro. Say Israel Nyankopon no dia. I don't know. Na so senya me na asa aka kire sa atrofo no mo wiase afana na ene wo mabusu ogan na mamu ne se ose munue eye warning ene ye curse obi ka se dua na ye curse awade eto safo no so. Hallelujah. Enti ose munue edifo kwasiafo a wodi won akasa honhom achire wo mo ane ati wo mo wo mo no honhom kro ma akwa je no ene wo mo di achire na wo hunu hwe bibia de wo mo hunu menka nyame adifo akasa wo atrofo na abefre mo no petaku na abefre nwanti mo no eno na nyame kasa cha mo se munue na mufiri mo akoma mo na kasa onyame ka hwe fan kire mo enti mo nka se nyame se mo nka se mo hye Nyankopon ano se nyame se ebra nyame ka hwe ebra mo ti nyame ne na mo ndisivu nkrofo because due no eye curse ye papa Jemfi Samuel nyame sho asa wodwane me na me enya okese eye curse enu ti hwe yie no Onyankopon so Onyankopon ise osise de Onyankopon Ewurade Nyankopon sie nie because ye nyame din ayensem hunu ache ye nyame din ache nkwamto ache ye nyame din akeka nsem hunu ache ene nyame kasa che se what sa due na repent se sa wadwen na se wo sum nyame papa bi ayia sum nyame yie na ne te bia wa mane afa no emowa enti se wo kwase nkwamo a ukwaji waduro na ade be hye nkwamo a ka se de be fa se me posum kase asie nie ma ye huru se de ekofo agrada aka se wo ye konfo a me ye huru se wo ye konfo e ka se wo ye nyame difo wo ye nyame sofo wo ye nyame efen se enkwam hyefo e bra entisa adofo no onyame nani abre no nyame de abufusuo bi ebe besa afo no so because omo de ne dia di nsem hunu ache omo de ne dia ye nsamfo ache onyame ntina won hwe enkokosi awieye enu ntino fisese ya na otisa asachira wadwen na yesu so ye ne yesiese ye pa bisa kwo ana mekwa ha ana mesene ha ana mefa ha no ya nhwe yi a ebekwa kwache tumikase bia basi ya so ewo ye mfie e ma na ba be konti aye nyame akire kwaye wo so fa otro na so kenkan na so bompa ye kache wo so ye nyame ba onyame so betie wone onyame so betie wone me dem say me spiritual father only Jesus spiritual father bia ni wo che Yesu Kristo wono ye honhom agya
And it be spiritual father and only Jesus. Hallelujah. A woman said, "Do baby, I was see your queen, ya mere soft for them. Now I'm a boy, a one pipe boom, a kayen." Said to the say, "Nay, so ye boy be no mamma ya quanchre. Nelson morning now, a grew no quarter soft for, no quarter ya miss off for ya mere, you know. Now, why, you there, French for there's one trumpet. Yeah, mistake. Uncle Fanny has a offer. Amen. Yeah, to us, no. Was so when you're dying. Was a set a deep for Unquasia for. Would you want more home, etchy? Now, won't no she, no. Hallelujah. And it is that a deep for. I say a crofon because a deep for papa or more Ghana. A deep for papa or more we are fana. Or my to say, I say, could I depend so? No crofon, I am crofon. I said, money paying in a woo. A deep for my pa, or Yago and ask him a dream mono. I say, one more, I will be a cow, one more to me Kenya, or your papa no your pamacho. Mon solo waka na munye nyame adwuma mon ma kwan se atrofo imagye wiase afana mfa mon ma yesu ye nkuntia wo me pabocho mo so mo nkuntia wo mon nyame de nipa bia hyem mu no mo so mon sole nkuntia wo na nyame ma jira nyame ma ekọ wrong place nyame ma ekọ saye mo enti se ni oye nyame dia ne yesre awrade nyakopon se on twe won afri sa nkrofo yi nchen. Amen. Say to the say, Emne bi ba. Ehu. Amen. Emne bi ba. Ehu. And to us Israel asof adifo no ayese ayese krofon. Wow, Israel wadifo Israel adifo woman no ayese akrofon emu enkokobo enti monforo enkogina ntokuro enumo na monyi Israel fie ekompan monforo kogina ntokuro nimo na nyame ma wo mo ajira no monkokotwe wo na monji wo mo efri sa atebia no mo monji wo mo fri sa atrofo bebrebe aba wiase afa na nsem monyi wo mo setiri se wo mo de wo ho na epesika wo mo ton nyame asem ebra na kanti sa se o se ton nyame asem wo mo di nyame asem e de bible ya to so kwa e na mo de edisifu nkrofo adofo mo ye ni na ho na so ye nyame ba wo pompa nyame betie wo ye nyame ba wo to so no wo pompa ye na osufre ruade e de wo to nyame so a o nyame so betumi de waije na djuma se ne fata. Amen. Onyakopo tasfo nhira ye no ote ne mu enhira ye pa ye na ompeja ye free adomo enkwa adomo afemi no ye bekinkan eye Matthew tonyo tuni ni se ma wani so hwe Yesu na da wachi fa ma wiase to say ma wani so menene nyane so meto ma wani so hwe Jesus dane wachi fa ma wiase ma wani so hwe Jesus ma wani so hwe Jesus na dane wachi fa free atrofo asofo iso ma wani so hwe Jesus
Yesu kwa wono ne yedimafo ne ye chijinafo. Wose no meka no de no wotu nipa so. Den shani de ode no wotu asafo Awurade so. Enu ti no sa trofo asofo yi bebe na no wo maye omo sa asofo atrofo yi anadifo kwomchefo atrofo yi. A Bible ka omo asem yi. A bebre ti omo na ase no wo maye omo se omo nyame no omo. Wo nyame enti no wo mo nkasa agede enhwehwe nyame asem nsue nyame asem. Wo mo nkasa emmɔ mpaye ensiki for kingdom of God. Na emom no wo mo do mo ato omo asofo so. Wo mo do mo ato asofo fensen enkwomhyefo atrofo a ye ka mo asem so. Wo mo so na tese wo mo atwedom abegu mo na ase bebire. Adofonom woni na ho. Mo woni na ho. Wasi mo woni tete sa abo a wo ye netifo. Na woni na ho sa abo buburu. Mo woni na ho ate wonua. Mo woni na ho ate minba. Mo woni na ho e maame nom ne papa nom. Na onyame asam ye nton. Afode de etumi bobo onyame asore. Etutu du yetua e de bo onyame asore. Na hwa asore a efri nyame asa no wotua tutu du no ho. Hwa asore a onyame tumi wom ne ye ka nkwagesam. Na emom no emmane enko wrong place and a wrong church. Enko samafo asafum. Samafo asafo enkom. Na emom ko bompa ese Awurade fa unra living church. Living church ye kan kwagesam ewom e ka nyame atwen e wo ho. Amen pa. Wote asefo nyagopon hye nyina na wo ma yeni enna ho. Pabucho enche asem ne bekwa wieye. Enu ti ye kenkan bio. E wo Matthew 24 verse number 23 to 26 no. Yentie onyakopon nyansasem a wode edom ye. Hallelujah. Matthew 24 verse number 23 to 26. Amen. Make it kind. Wasi anu na so bi ka se hwe Kristo no ewo ha anase owo ha munyini so obi ba eka obi ka se Kristo no me de ma sori mu ne wo ma Kristo no ewo aha enti enkohia ne wo ha anase owo ha me pa chaw tro na eka nya me na meka wasi me enjindi because na dance some na doso and as some na doso me see atie jai ne ya tie bre enu ti mama yankasa ye mo ye ho to se e behwehwe agenkwa na kira kwan onyame dowodo me ene onyame hwehwe no wo ye den wo mo obeyi ne ho adi a kire wo pam tro bi twese mu fa ncha me onyame se wo ho hwehwe wo no obeyi ne ho adi a kire sa akrofo no. Amen. Enu ti no so obi beka to say Kristo wa ha ti besim ye nkọ oh ha asori bi aba pa no efese sofo no ye ade e oyi difo no ye ade oh efe ne sen wo kwa abedi se de be ye yi wo se menchi nti enyi ni o because wo kwa obi tumi beta radio so ka say oh wo ba me nchen ya menye hwe na mebo mpa ya ma me ya nyame na mesu ya de ma wo a na waye dan waye obeba afode ya ma Awurade na so duru ho na hwe wonya kwa na wate wasam ne wie bomode koka wasam che ze okokonfo ho na konfo na ka che o se ene wasam we de wo se otu esika se to ho nti no ka che o esika sa to sa pepepe wonya koka wasam se kiren wo se ne woka ye 20 million woka ye 30 million na wo 30 million ni bia ka ba ho. Amen. Who 30 million na enka ba ho.
yesi ni okansa pa didi won sampa ho enokre na so ni se wo momu na wo no nyame sofo na nyame difo na wutwabo na je se wo ton nyame asem se de twa no ka no wo ton nyame asem wo ton nyame asem nyame so na asem no ye nton ye kan asem no kire e ma nipa nya nkwaje na emom ye nkonkoton enye ntoma na ya ton ena enye mpaboa na ya ton wose kan kwaje sem no kire me ma mo firi o mo atem akwa bone ho mo enkunu nkwaje enya nkwaje wakase kokoton amen enti wose enu na se wobi ka se she Kristo no ewo ha anase owo eha manyini 24 no se na Kristo atrofo aye Kristo atrofo kwachefo atrofo eni edifo atrofo ebe sore na wobeye ensankyerene akase eni anwawade na se obetumi a enka obedada wona wayi wono empo pamchamote pa wosina Kristo atorofo awamde Yesu Kristo din ehye nkomtro ekansem huhuo ekansem ensem a enimu eno eni adifo atorofo ose nyame se ebre nyame ka hwe se de nyame kasa kire ye se won de won ka we nkire wo mo hallelujah praise be to the most high God onyame emie yeni onyame emie yaso onyame eka ye ho na wanyi ye firi sa tebia ni mu na nipa obi aka che ye se nyame bi ni ho onyame wote ase da wonwui ontonko na wonna ne ye nyina na ni kwa pro et satellite or the hweye onim wonna bo wonti wonim ne wo mu wonim de adua wo mu se ampa se na wo ye bia wo ye kokko ma ye bia nyame hunu enu ti onua ba onua bema se wo tse nyame na ase yiye na ado woto ne so yiye a onu abetentere onu abehirawo e ma wo nko chinchin bebire e ka se okopam mo afri nipa ho wo se won frɛ won omo adwen ene ne ewo omumu no omo de kasa e na sa ma etu ha no so wo ka che yen se so obi ka che o se nyame wa ha omo ka che o se nyame wa ha aha de onyame no akasa na wa ha o wa ha wo se manchi ndi o anase owo ha osimanyi ni na Kristo atorofo ene atoro asofo ne atoro komshefo ebe sore o ma sore hallelujah na wobeya ensankyerene akase a wanhwe ya beka se frewurade so na enye nyame na afre won enu timoni na ho ena metwe address bibi so metwe address Yesu Kristo so sema wani na ho amen and amen pa omeye sankyerene akase ene anwawade na ebetumi kura mpo a enka obedada wona hey wayi won mpo wo mo nyagopon ade adum won eno kura sofo no kura difo no kura nyame mma no wosese beye mpo a obedada wo mo no na wo mo wayi won no Yesu ayi won na wo ba asase so beyi won na wo seja no pa ebo ma wo mo kura ne beya wo wode na dansam ede beden ede betwe mpo nti no agidifo nyame mma amutie me na awie wo lock radio so me pabocho mama ni na ho na nya ne ehire nyina na ye gold mama mani na ho na mama yefa ya wotu Yesu Kristo so ye no Nyankopon tufo no so ye mama nipa na adaye mama nipa nsam bi yentie na emom ye betia ya kasa keka twone na nkyere ye na ye hunu se ewie ye mire mo no
wo mo ebe sore no no keke tifi asem na wo se enipa ba no ba Yesu Kristo ma ye no ebe ba no eniema ebe sore eniema enipa be hye anase eniema ebe sore a ewo wiase mo no eno no eno o me ni aba ye ho so a wo twe ye do esi so no eno no ento so bedada wo mo mpo a wayi wo no mpo amen obedada wo mo mpo 25 na say hwe makama kire modada enti se woka se enti se woka kire mo se hwe owo esre so a monko hwe owo empian mu a munyini amen wasi no waso no enti de honhom ne kasa kire asafo no so mo ka che se Yesu opiem ha Yesu shedan wem Yesu no ampa wo ha wasim ye nchindi ne efiti ye mofrase ye jane ye nanam de kire yen na omo de adua ye mu no wasi ye man no a na yenye de yenye ho adwuma esi so bi be ka che se osofo ye ade o osofo ye se yo o ye nipa te se me ne amen etina ansa na ne bonipa no mpa ye ne bisa se nipa so mesi so Onyakopon afre no so eye nyame ene de ne ye atwuma no so ede sunsuma na de hohom na tinimu we so omofiri omumu omohohom mu ne kasa na onyame nka hwe adofonom mama ye ni na ye ho so na mama ye ni mra ye ho so na mama ye hwe yie wa wie ye mra ebai awie ye mra mu na wenim nyina sore na asisi na eguso na ne beba kura so ne eba no kura so omo be sore pa yie obi ahuru se aso ayi sofudie ene sika wo munti no omo be sore ene sika die atonyame asem ntoma eni na ye ho so na ya na adaye metam na so onyame hira mo na ontere ne mu kire mo epacho bia wo bia bo sutrase ne mo mpa ye hira so yedi mafoni abankase eni onyame hene yeda wase ewe ne ofutu sem a wodam adom so de abraye ewade ni onyam ka wudin yeda wase hira wudin peja wudin evise wo se ne a wodo no na wo ka nanim na wo twi nanim ai se eja wodo ne ba na wo ka ne ba asem se oba ta bi wona se wonno ne ba ne ba ne kwhyegem kura mfa ne ho ne ba ne ko ba bi kura mfa ne wo misa na akra no enam abrabobɔ ne bi so mfa ne ho na emomo eja wodo ne ba ene okasa kye ne ma ene obetu yefu bebre yeso sam ye ni mra ye ho so na afei efi na de kro ye behwe ye ho so ye hwe na montuo mu ye na wasam no yesu yesua na yamfa sempo amedane yeteku ewade okrokro dum na boaye na so yasene me ntra wona asikosi ewiye ewo Kristo Yesu dimo adofo mutie nyina so ewade me do hye wonsa se ma wasam no mutumi ni nyansa ni nimde anye won chefa na yempu wasam enwesa na yenwene ho ne yakasa ye de yenye yakwaje hu atwuma na ewiye mre no ba ya anye oyiraba ye ni yesre ewo doba Yesu Kristo dimo nti amen adofo nya mishira mo no tere ni mu chempa cho mo amoba so nyina nya mishira mo na oba so na like ya na so wa share ya de video ni bi ba akoto Facebook live me pa cho ya de ba akoto YouTube sorry ya de ba akoto YouTube nti YouTube wono so no ukwa videos ni bebre ku nti no osukobo bitie na so share bi ma wo bi na this subscribe to me YouTube channel so na onyame be hirawo na wayo kase say won so wo spread the word of God enu nti onyame enka wo ho na wo twi nyina Awurade enka wo ho no ma na saso wo so wade fe ni ufi be mo no Awurade enka wo ho na wo fe yenwura na wo twefofro mu nkunimdie so afi we no Awurade fe yenkogudam afi yenkogudam na emusu ni esen ohaw ni amane biara Awurade entwam enfri yeso na on hye yende na yentumi nkyina ema ono Kristo enu nyam ka Awurade din edamu nyina mase tam na so enu ti makra mo nyame ya adom a next week Saturday se Yesu abefi ankwa
me no besa ehia nyame ensure bebre adom nti amen ene mama bye